Anda kembali menyaksikan Simpo Dunia Sepekan dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Amerika Serikat yang akan menerapkan tarif kendaraan. Namun langkah ini dikritisi oleh komunitas penyandang disabilitas yang menganggap tarif kendaraan akan membuat mobilitas mereka tidak hanya sulit, tapi juga mahal. Warga New York, Jean Ryan, menggunakan kursi roda dan bergantung pada tumpangan mobil dan keluarga, teman, dan layanan kendaraan seperti ini untuk berpergian. I've been diagnosed with spinal stenosis. I don't want anything to stop me. I want to go. Ia sering pergi ke Manhattan untuk bekerja, sebuah kawasan yang tidak lama lagi akan terapkan tarif kendaraan untuk mengurai kemacetan. Tarifnya berbeda-beda. Kendaraan biasa tarifnya $15 Amerika Serikat atau sekitar Rp240.000 untuk satu hari. Taksi biasa dan taksi online dikenai $2,5 Amerika atau sekitar Rp40.000 per pesanan. Komunitas warga dengan disabilitas yang sudah sering kesulitan berpergian dengan fasilitas kendaraan umum menilai kebijakan ini akan semakin mengekang mereka. So congestion pricing could hurt people with disabilities. We just don't know what the final decision will be and how much the money will be and who will be able to get an exemption. Pemerintah kota New York telah membuat beberapa pengecualian bagi penyandang disabilitas. Namun, hanya berlaku bagi kendaraan yang terdaftar atas nama mereka atau layanan transportasi resmi bagi difabel. Pemirsa, kawasan Manhattan di New York City ini kurang lebih serupa dengan kondisi di Jakarta yang kelak direncanakan akan dikenakan ERP alias Electronic Road Pricing, di mana memang Manhattan ini menjadi lokasi sejumlah lokasi-lokasi strategis dan ikonik seperti Empire State Building dan juga Times Square. Rencananya penerapan tarif ini akan dimulai pada 30 Juni mendatang. Pendapatan dari kebijakan ini sebagian besar akan dialokasikan untuk pembenahan transportasi umum seperti kereta bawah tanah di New York. Sharon McLennan Wire yang sering mengandalkan taksi dan taksi online merasa terbelah dengan kebijakan ini. The positive of congestion pricing is that the MTA has said that whatever funding they get from congestion pricing will help our global settlement to ensure by 2055 that every single subway station in the whole system would have an accessible elevator. This helps many people, including people with disabilities. Para pendukung kebijakan mengatakan tarif kendaraan tidak hanya akan mengurangi kemacetan lalu lintas, tapi juga menghasilkan pendapatan tahunan sekitar $1 miliar Amerika atau sekitar 16,2 triliun rupiah bagi transportasi umum yang mampu mengangkut 4 juta penumpang pada hari kerja. That's a lot of money for New York City Transit. New York City Transit is underfunded and has been for many decades, and so there's a gigantic backlog of projects that need to be done. Jika rencana ini terlaksana, kota New York akan bergabung dengan beberapa kota lain di dunia, termasuk London, Stockholm, Milan, dan Singapura yang dianggap mempelopori skema mitigasi kemacetan pertama pada tahun 1975. Dari New York dan Washington DC, Randy Wicaksana, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Amerika Serikat berupaya mengubah tempat pembuangan sampah menjadi sumber biogas untuk menghasilkan listrik. Warga menyambut proyek ini karena menciptakan lapangan kerja dan juga mengurangi masalah kelangkaan listrik. Beberapa bulan lalu, tempat pembuangan sampah ini sangat merusak pemandangan dan mengeluarkan bau busuk di udara. Tapi kini tidak lagi. Perusahaan lokal bernama Geo Pomona Waste Management mencoba mengubah tempat ini menjadi sumber biogas dan listrik. Sejumlah warga dari kota terdekat ikut menjadi pekerja untuk membangun proyek ini. Project ino iri kundibatsira zvikuru nekuti semugari wemunyika ino yeZimbabwe ndiri kukwanisawo kuti ndiwane basa, ndiri kushanda, ndiri kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu kuburikidza neproject inoyi. Proyek ini akan memanfaatkan mesin pengolah untuk mengambil sampah organik dan mengubahnya menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Menurut perusahaan Landforce Energy, biogas punya banyak manfaat tapi memerlukan investasi cukup besar. Biogas is that it's a renewable energy source. Also, you can do many things like cooking,
brooder heating, as well as harvesting an organic fertilizer, which then replaces the use of chemical fertilizers. The disadvantages, the initial investment costs, and also the need for continuous monitoring and maintenance of the digesters. Menurut salah seorang insinyur energi limbah di Geopomona Waste Management, proyek ini akan bisa menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah raksasa di Harare yang menjadi penyebar penyakit. After that, we drill biogas wells, which will extract biogas from the waste, organic waste, which was underneath, which degrades and produces biogas. Then after that, we generate, with the new waste, we generate 16 to 22 megawatts of electricity through the incineration process, whereby we have to burn the waste in a combustion chamber. Tapi Direktur Harare Residents Trust mengatakan proyek yang didukung pemerintah ini merupakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap para pembayar pajak di Harare. Karena menurutnya perusahaan ini mengenakan biaya tambahan untuk pengambilan sampah. We have added an addendum that is requesting the city of Harare to pay an additional $124 per ton of garbage collected. So this will be exploitative to the city of Harare, as it amounts to around $3 million per month, and the ratepayers cannot afford that. Bagaimanapun, ibu kota Zimbabwe ini tampaknya akan memiliki pembangkit listrik tenaga biogas dalam beberapa bulan mendatang. Karena sebagian warga berharap jumlah yang mendukung akan lebih besar dibanding yang menolak proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dibandingkan banyak negara di Asia dan juga Eropa, layanan kereta api di Amerika Serikat relatif ketinggalan. Jaringan rel kereta Amerika Serikat juga banyak terbengkalai. Meski begitu, baru-baru ini muncul inisiatif melakukan revitalisasi layanan kereta. Selama tahun fiskal 2023, sekitar 28 juta warga Amerika Serikat melakukan perjalanan menggunakan layanan perusahaan kereta api Amtrak, melebihi angka pra-pandemi. Yeah, it's super easy, very convenient. It's faster than the bus because there's obviously no traffic, and I enjoy taking the train. It's relaxing. Tapi layanan kereta saat ini oleh penggunanya banyak dianggap kuno, lambat, dan juga mahal. Baltimore's 40 minutes from here. Amtrak used to be like 9 or 12. Now it's quadruple that, and it makes no absolute sense. Jaringan rel kereta penumpang juga terpusat di bagian timur laut Amerika Serikat, seperti New York dan Washington DC. A daily journey here in the Northeast Corridor would be a relatively painless experience. It would be slower than it should be. That's going to get better soon. But you know, it's 2 hours and 50 minutes from here in Washington DC to New York City, for example. It's quiet, it's clean, it's a decent enough ride. If you were to try to go to, say, Los Angeles from here, that is a solid 2 days, 2.5 days journey. You'll have to change trains in Chicago. Pemain lain mulai mengisi kevakuman layanan, termasuk Brightline yang melayani transportasi antar kota di Florida dan baru memulai pembangunan layanan kereta cepat dari Las Vegas ke Los Angeles di bagian barat AS. Kebijakan transportasi di Amerika Serikat selama ini lebih banyak ditujukan pada mobil pribadi dan pengembangan infrastruktur jalan raya serta jalan antar kota dan juga bandara dan perjalanan lewat udara. Kereta tak banyak dibahas dan sebagai salah satu dampaknya, layanan kereta di Amerika Serikat relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di Eropa dan juga sejumlah negara Asia termasuk Tiongkok. Presiden Joe Biden dikenal sebagai pendukung kuat kereta, dan selama puluhan tahun menjadi senator, ia hampir setiap hari menggunakan Amtrak antara kediamannya di Delaware dengan tempat kerjanya di ibu kota AS. Kini sebagai presiden, ia juga pendukung kuat revitalisasi jalur kereta. This will be truly transformational for U.S. passenger rail. In this one bill, the Bipartisan Infrastructure Law, Amtrak got more funding than it had in the last 50 years combined. So we've been coasting for a long time. The U.S. had made significant investments in the railroads in the last century, and then we've been coasting on that. And this is an opportunity to really reinvest and modernize with a new era of passenger rail.
Amtrak saat ini memiliki layanan kereta cepat bernama Acela, melayani rute antara Boston dengan Washington DC. Sejumlah proyek kereta cepat juga sedang digulirkan antara Dallas dan Houston di Texas, Atlanta ke Charlotte, Chicago ke St. Louis, dan Seattle ke Portland. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, California dan juga Texas memimpin pengembangan transisi ke energi bersih menggunakan pembangkit listrik tenaga hijau seperti tenaga surya dan tenaga bayu. Tak jauh dari Los Angeles, negara bagian California, perusahaan listrik Calpine Corporation menyiapkan fasilitas penyimpanan energi yang bisa membantu pasokan listrik di California, terutama di saat puncak permintaan pada musim panas mulai akhir Mei. Fasilitas penyimpanan energi bernama Nova Power Bank berperan sebagai baterai raksasa. This plant will help stabilize the grid, especially reliability purposes. When people get home from work and they plug in their electric cars, they turn on their dishwashers and their air conditioners, there is a high demand for power. And at that same time, the sun's going down, there's not as much solar production. And so having something that saves the power from the middle of the day when there's low demand, moves it to a higher demand period, will help make the grid more resilient. It'll help prevent any sort of power interruptions that we've had in past years. Calpine adalah pemasok terbesar listrik tenaga gas dan geotermal di AS. Proyek ini memanfaatkan infrastruktur penyaluran yang sudah ada. One of the things that makes this project so unique and so great is the fact that it's in such close proximity, within a half a mile of one of the major valley substations for Southern California Edison. So with that close proximity, it can get back into a established substation and then redistribute it out back into the grid. Nova Power Grid juga memanfaatkan fasilitas yang sudah ada yang tadinya memanfaatkan bahan bakar fosil. It's a real-life example of transitioning from what was a fossil fuel facility into a zero-emission facility that's 680 megawatts. So that's comparable to the size of the gas-fired generation that was previously here. And that's going to be able to provide cost-effective solid energy during the times that we need it most. Proyek-proyek serupa dengan kapasitas ratusan megawatt juga banyak didirikan di Texas. Negara bagian yang seperti California juga mengalami booming tenaga surya dan tenaga bayu. There's other jurisdictions that are going through this transformation, but I'd say California is leading the U.S. in terms of that transformation between the diverse resources it has, wind, solar, geothermal, and now storage kind of helps it get through and kind of balances it out and shifts those energy around when you most need it. Proyek-proyek seperti ini diharap bisa membantu California mencapai target 100% listrik dari energi terbarukan pada 2045. Menurut perusahaan riset pasar Wood Mackenzie, pembuatan fasilitas untuk menyimpan energi dari energi terbarukan meningkat sekitar 98% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dan berpotensi untuk meningkat sedikitnya 30% selama 2024 ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Simpo Dunia Sepekan. Pemirsa, metana yang dihasilkan oleh peternakan sapi secara industrial menjadi sumber besar gas rumah kaca. Sehingga di Texas, sejumlah peternakan berupaya menggalakkan peternakannya yang lebih ramah lingkungan. Konsumsi daging sapi sudah menjadi tradisi di Texas, negara bagian yang identik dengan peternakan dan cowboy. What happens when people are sick or people are hurt? Or someone passes away in the family, what do? Across any culture, right? We eat, we share food, being able to draw and create and show what smoke and fire and what barbecue means. Sejumlah peternak sapi di Texas kini kembali ke sistem beternak regeneratif yang tak mengurung sapi di dalam kandang dan memberi pakan buatan guna mempercepat pengemukan. Yang dilakukan adalah mengembalakan sapi di padang rumput di area mereka sendiri. People say cows are bad, right? Well, they're absolutely correct that cattle raised the way that we've been raising them the last 100 years is terrible for the environment. Hobbs adalah pemilik peternakan Fire and Salt di bagian timur Texas. Ia dulunya beternak sapi di Oregon di pantai barat Amerika. Dengan metode regeneratif, setiap hari sapi dibawanya ke lokasi yang berbeda. By moving the cattle the way that I do, we graze virtually all the forage off, and then we have these great long rest periods where the grass grows and it's feeding the soil biology.
Metode yang sama diterapkan di G-Bar-C Ranch, sebuah peternakan di Texas Utara, seluas sekitar 1.200 hektar. The cattle graze across the landscape. They invigorate the grasses to produce more biomass. In turn, those grasses sequester carbon into the soil to be locked permanently into the soil. Menurut Meredith, ia terilhami untuk memulai peternakan ramah lingkungan ini demi masa depan putranya. Their initial modeling suggests that the way that we operate our ranch sequesters a net 2,500 tons of CO2 annually. So after you account for methane, fuel use, the grazing impact of our cattle, everything that is an emission on our ranch, including cow burps, the way we do things takes 551 cars off the road every single year. Para peternak regeneratif yakin ada cara untuk mempertahankan peternakan sapi yang berkelanjutan dan minim jejak karbon. Konsumsi daging sapi sempat memuncak di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Tapi posisinya kemudian tersalip oleh daging ayam yang saat ini menjadi daging favorit bagi konsumen di Amerika Serikat. Tapi tetap saja peternakan sapi, terutama bila dilaksanakan secara industrial, terus mengundang sorotan karena dampak lingkungannya yang besar. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Olahraga untuk sekelompok disabilitas terus tumbuh di Amerika Serikat. Kelompok tunanetra kini bisa bertanding hoki es adaptif. Selain memang mengasah keterampilan, dengan aktivitas ini juga memberikan harapan kelompok disabilitas bisa bertanding dalam Paralimpiade di masa depan. I found out about the league when my mom was looking into sports for me when she found out that in school I was doing very bad in gym class. The gym teacher always would say, no, you have a visual impairment, you're not allowed to play in the gym class, you're gonna get hurt. Tapi, pertama kali mencoba sepatu roda, dia ketakutan. My mom literally had to drag me onto the ice and then I realized, oh, it's not that bad. Aturan permainan hoki untuk tunanetra sama dengan hoki pada umumnya. Yang menjadi pembeda adalah keping hoki. Selain lebih besar, keping tunanetra memiliki suara. This is a normal size regulation puck. This is a puck for blind hockey. This puck has no sound. This has 8 ball bearings in it, so they not only hear it slide on the ice, but they hear it rattling around. Tim ini punya pemain pemula, just give it a try, and it's really fun. You just gotta take a risk. Hingga atlet nasional. Seperti atlet judo ini yang sudah mewakili Amerika di Paralimpiade dan kini menekuni hoki. I actually did judo for a long time, from 2013 onward, and I had the opportunity to compete in the Paralympic Games, and so I decided to switch over to a team sport and see what that's like. I definitely want to get to a point where I can be a part of Team USA. That would be awesome. Bagi orang tua para pemain, tim ini lebih dari sekadar olahraga. They get to just hang out and just have people with other vision impairments, and it's a community that's very tight-knit. So you get to cheer each other on and have a ball while you're doing it. And I have to say that Liam has made some really good friends. Saat ini, hoki tunanetra belum masuk cabang olahraga Paralimpiade. Tim ini berharap hoki tunanetra sudah dapat dipertandingkan ketika Paralimpiade berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat tahun 2028. Hoki bagi kelompok tunanetra dikembangkan di Kanada pada tahun 1970-an dan olahraga ini masuk ke Amerika Serikat sekitar 10 tahun yang lalu dan kini telah berkembang pesat di mana sejumlah tim hoki tunanetra sudah terbentuk di beberapa kota seperti di Chicago, New York, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menemukan partikel virus H5N1 atau virus flu burung pada susu sapi. Meski tetap dinyatakan susu aman dikonsumsi, penularan virus yang tadinya hanya tertular unggas kini terus dipantau pejabat medis di Amerika Serikat. Flu burung atau avian influenza tak hanya meluas antar negara bagian di Amerika Serikat, tapi belakangan juga antar spesies.
bahkan di luar ayam dan unggas lain yang biasanya tertular unggas liar. There have been some recent developments with avian flu or bird flu that have raised some concerns among experts. There was an outbreak of bird flu at the Cal Maine facility in the panhandle of Texas. There have also been some other developments that have raised some alarms, notably that this avian flu has been detected in cattle, dairy cattle, in at least 5 states, including Texas, New Mexico, Kansas. Penularan flu burung terus dipantau Pusat Pengendalian Penyakit AS CDC. Unlike COVID, which is a completely novel or new virus, avian flu is known to us. And we've been thinking about vaccines and treatment and tests for quite a number of years. But this is a new development. Cows, mammals, being a reservoir gives this virus new opportunity to change. And that's what we're watching for really closely. Has this virus changed, or is it changing that would make it more likely to spread from human to human? Perbakan flu burung pada 2022 akhirnya menyebabkan lonjakan harga telur. Analis kini mencermati sejauh mana perbakan flu burung saat ini yang juga meluas ke sapi bisa berdampak pada harga tak hanya telur, tapi juga daging sapi dan susu sapi. People shouldn't be worried about our milk supply, and there's really 3 major reasons. The first is that farm management prevents any milk from diseased animals going into the raw milk. Okay. Secondly, even if there was a small amount that went into the raw milk, it would be diluted out because you're mixing milk from many, many different cows. And thirdly, really most importantly, is that we pasteurize our milk, and pasteurization inactivates or kills this virus. Pada 2022, seorang pekerja yang memusnahkan ayam terinfeksi flu burung akhirnya tertular flu burung di Colorado. Sementara kasus flu burung pertama tahun ini terjadi di Texas, melibatkan seorang pekerja peternakan sapi perah. Sejauh ini kasus flu burung yang menular kepada sapi di Amerika Serikat dan juga menular kepada pekerja peternakan yang tertular dari sapi akhirnya memunculkan gejala-gejala relatif ringan saja bagi penderitanya. Tapi tetap saja perkembangan ini terus dipantau. Penularan flu burung kepada mamalia lainnya akhirnya lebih tragis. Ratusan anjing laut dan singa laut akhirnya mati tak hanya di Amerika Serikat tapi juga di sejumlah negara Amerika Latin. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Simpon Dunia sepekan kali ini. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan happy weekend.